नमस्कार, मैं बिंदु और आप सभी देख रहे हैं चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार। अब देख लेते हैं खबरें विस्तार से। सड़कों का बुरा हाल, पेयजल इत्यादि समस्याओं को उजागर करते हुए इन समस्याओं के विरोध में आने वाले दिनों में यह आंदोलन एक बड़ा रूप ले लेगा। यह मांग बीजेपी एवं अधिकांश स्थानीय निवासियों द्वारा किया गया। जलपाईगुड़ी पौरसभा के 2 नंबर वार्ड के भाटाखाना इलाके के ऊपर भाटा में लंबे समय से सड़कों का बेहाल अवस्था, पानीय जल इत्यादि समस्या रहा। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि पौरसभा को इस विषय की जानकारी होने के बावजूद उनकी तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। पौरसभा के अधिकारियों द्वारा इस समस्या के समाधान हेतु कोई ठोस कदम नहीं उठाने के कारण अपने समस्या के समाधान हेतु खुद सड़कों पर उतरे बीजेपी एवं अधिकांश ग्रामवासी, स्थानीय निवासियों एवं बीजेपी द्वारा रविवार को यह आंदोलन किया गया। आज सुबह संवाददाताओं के सामने स्थानीय बीजेपी नेता जानकारी देते हैं कि अगर उनके समस्याओं को ध्यान नहीं दिया गया तो यह आंदोलन आगे चलकर एक विशाल रूप ले लेगा। इस विषय पर 2 नंबर वार्ड के विधायक काउंसिलर दुर्गा बनर्जी कहती है कि यह वार्ड विरोधी वार्ड होने के कारण यहाँ पर कोई उन्नति का कार्य नहीं हुआ है तथा इस विषय पर पौरसभा प्रशासक मंडली के सदस्य संदीप महतो कहते हैं कि वोट में राजनीति होने के कारण विधायक काउंसिलर दुर्गा बनर्जी इस तरह का आरोप लगा रही है। आगे संदीप महतो कहते हैं कि पैसा देने के बावजूद काम नहीं किया गया है। साथ साथ यह भी कहते हैं कि सड़कें ठीक करवाना एवं पेयजल समस्या समाधान हेतु अब से वह देखेंगे। ভাটাখানার ওপর ভাটায় দীর্ঘদিন ধরে এখানে বঞ্চিত প্রায় 100টার উপর এখানে পরিবার থাকে। 100টা পরিবারের জন্য মাত্র একটা কল, যেটা সম্ভব না। ছোট ছোট বাচ্চারা যদি সকালবেলা জল নেওয়ার জন্য কলতলে লাইন দেয় তাহলে বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ শেষ, ওরা পড়তে পারছে না। এখানে কোনো রাস্তা নাই, রাস্তার এরকম অবস্থা, এখানে কোনো পথবাতি নেই, কোনো আলো নেই। রাস্তাবেলা সন্ধ্যাবেলা রাস্তার মধ্যে সাপ খোপ কত কি থাকে, আমাদের এখানে চলতে পারি না, আমাদের ভীষণ অসুবিধা। পুরসভার সেই পুরসভা পরিষেবাটা কোথায়? ভাটাখানার লোক একটাই কথা, ভাটাখানার লোক ভোটার না, ভাটাখানার লোক অধিকার আছে তাদের পুরো পরিষেবা পাবার। ভাটাখানার লোক ভোটার নয়, এদের যে ট্যাক্স দেয় সেই ট্যাক্সের পয়সায় এরা চায় এই ভাটাখানার যেন উন্নয়ন হোক, এটাই আমাদের দাবি। আজকে কি করলেন আপনারা? আজকে আমরা সকাল থেকে আমাদের এখানে একটা বিক্ষোভ হয়েছে, বিক্ষোভ আন্দোলন হয়েছে এই রাস্তার এত বাজে অবস্থার জন্য। আজকে এখানে ধান গাছ পুঁতে একটা বিক্ষোভ হয়েছে এবং আজকের পর যদি আমরা দেখি যদি প্রশাসক কোনো স্টেপ না নেয় আমরা বৃহত্তর আন্দোলন করতে বাধ্য হব। আমাদের কোনো উপায় নেই, কারণ এখানকার এতগুলো লোক এইভাবে বাঁচতে পারে না, এদের বাঁচার অধিকার আছে, এটাই চাই। যেহেতু আমরা বিরোধী সেই জন্য নিশ্চয়ই সেই জন্যই করছে না, কিন্তু আমার কথা হচ্ছে আমি বিরোধী হলে যারা ভোট দিয়েছে তারা তো সব আমার পার্টির লোক না, সাধারণ পাবলিক। হ্যাঁ, সেই বিষয়গুলো কিন্তু একটু দেখা দরকার। এর আগেও চেয়ারম্যানরা গিয়েছিলেন, হ্যাঁ করে দিবে খালি করে দিবে হয়ে যাচ্ছে, এসডিজি পাঠানো হচ্ছে, অমুক জায়গায় পাঠানো হচ্ছে, হবে হবে বলতে বলতে কিন্তু হচ্ছে না। যতটুকুন যা করছি আমার ফাইট করে আমি এইটুকুন কাছে নিয়ে এসছি আর কি। কিন্তু আমাদের যে 10টা কংগ্রেসের 5টা আমাদের 5টা আমরা বঞ্চিত হচ্ছি ইচ্ছাকৃতভাবে, যেহেতু আর ভোট সামনে আছে ওরা ইচ্ছাকৃত করবেই। দেখুন, সবার আগে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে 2 নম্বর ওয়ার্ডে একটা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ছিল সেখানে। তো প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে যে আমরা বিগত 5 বছরে 2 নম্বর ওয়ার্ডে অনেক উন্নয়নমূলক কাজকর্ম করেছি। তো সেখানে প্রত্যেকটা ওয়ার্ডকে কিছু না কিছু টাকা দিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং কাউন্সিলরদের কাছ থেকে আমরা কাজের লিস্ট চেয়েছিলাম কোন কাজটা আমাদের করতে হবে, কোনটা করতে হবে না। তো 2 নম্বর ওয়ার্ডে কাউন্সিলর আমি জানি না কেন এই রাস্তাটা আমাদের কাছে দেয়নি। আমাদের কাছে আমরা তো টাইম টু টাইম কাউন্সিলরকে বিভিন্ন কাজের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজের লিস্ট চেয়েছিলাম এবং সেই কাজগুলো করা হয়েছে। আপনারা দেখবেন যে 2 নম্বর ওয়ার্ডে অনেকগুলো নতুন কাজ হয়েছে। এখন ভোট আসছে, তাই কাউন্সিলর মানুষকে উস্কে দিয়ে এই সমস্ত রাজনীতির খেলা খেলছে। আমি এটাই বলবো যে 2 নম্বর ওয়ার্ডে বিশাল এলাকা, প্রচুর জায়গায় ওখানে ওনারা কাজের ডিমান্ড আমাদের কাছে রেখেছে। আমরা আমাদের যথাসাধ্য ক্ষমতার মধ্যে দিয়ে সেই কাজগুলো করার চেষ্টা করব। प्रत्येक दिन कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती दर से पौरसभा व्याकुल है। पौरसभा प्रशासक मंडली के सदस्य नीपू शाह जानकारी देते हैं कि जलपाईगुड़ी शहर में फिर से एक साथ 9 व्यक्तियों के कोरोना से संक्रमित होने की सूचना मिलती है। नीपू शाह कहते हैं कि पुलिस बैरक सह शहरों के विभिन्न वार्ड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 9 व्यक्ति हुई। आगे जानकारी देते हुए नीपू शाह कहते हैं कि प्रत्येक इलाके को जीवाणु मुक्त करके कंटेनमेंट जोन किया गया है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी निर्देश अनुसार बांस द्वारा कंटेनमेंट जोन नहीं किया जाएगा, बल्कि अब से समस्त संक्रमित इलाके में बैनर लगाकर ही कंटेनमेंट जोन किया जाएगा। यद्यपि अब से फ्लैक्स या बैनर लगाकर ही कंटेनमेंट जोन किया जा रहा है।
আজকে করোনা পজিটিভের আক্রান্ত সংখ্যা হলো 9। এখানে সেনপাড়া 3 নম্বর ওয়ার্ডে একজন, যেখানে দাঁড়ায় আছে দিশারি ক্লাবে 2 জন এইখানে, আর পুলিশ ব্যারাকে 1 জন, 2 জন নার্সিং স্টাফের 2 জন, এরকম করে মোট 9 জনের সংখ্যা আজকে পজিটিভ পাওয়া গেছে এখানে। আমরা এখানে স্যানিটাইজ করে কন্টেনমেন্ট করে দেওয়া হয়েছে এখানে। গতকাল আমাদের কাছে একটা গভর্নমেন্টের একটা আসে, এর মধ্যে আমরা কন্টেনমেন্ট জোনে বাস আর লাগানো হবে না, শুধু ফ্ল্যাক্স লাগানো হবে, যাতে মানুষের অসুবিধা হচ্ছে বলে গভর্নমেন্ট এই অর্ডারটা দিয়েছে। তো সেই অনুসারে আমরা এখন ফ্ল্যাক্স লাগাচ্ছি, বাস আর লাগাচ্ছি না। হ্যাঁ, মানে অনেক সময় হয় মানুষের প্রয়োজনে হয়তো অসুস্থতার কারণে বাস লাগানোর দৃষ্টিকটর মনে হয়, সেই জন্য হয়তো এই নির্দেশিকা আমাদের জানানো হয়েছে। আমরা সেইভাবে এখন ব্যানার লাগাচ্ছি, কন্টেন্ট করে দিচ্ছি। जंगल में गाय खोजने निकले एक व्यक्ति का गोली से घायल होकर मृत्यु की सूचना मिलती है। यह घटना सिल्लीगुड़ी संलग्न सुकनार गुलमा इलाके के जंगल के जंगली काटा इलाके में घटित हुआ। जानकारी मिलती है कि 30 वर्षीय मृत व्यक्ति का नाम अजीत सोडिया है। इस घटना के विरोध में स्थानीय निवासियों ने सुकना रेंज के ऑफिस का घेराव करके विरोध प्रदर्शन किया। सुबह से ही इस घटना को लेकर सुकना रेंज ऑफिस में शोरगुल मच जाता है। घटना स्थल पर उपस्थित अजीत बाबू की पत्नी सविता सोडिया कहती है कि शाम के समय गुलमा बागान से काम खत्म कर घर वापस आकर अजीत बाबू देखते हैं कि उनका अपना पालित गाय अभी तक घर वापस नहीं आया है, इसलिए वह गाय को खोजने के लिए जंगल संलग्न इलाके में जाते हैं। कुछ क्षण बाद ही इलाके के कुछ युवकों द्वारा बताया जाता है कि अजीत बाबू खून से लथपथ होकर जंगल संलग्न इलाके में पड़े हुए हैं। उसी वक्त अजीत बाबू के परिवार परिजन घटना स्थल पर जाकर गोली द्वारा मृत अजीत सोडिया का शव बरामद कर घर वापस लाते हैं, फिर सिल्लीगुड़ी अस्पताल में ले जाया जाता है। तिनमुल चाय बागान के मजदूर यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट राजेश टोप्पो कहते हैं कि यह बहुत ही दुर्भाग्यजनक घटना है। इस घटना की छानबीन कर दोषी को गिरफ्तार कर सजा देने का आश्वासन दिया राजेश टोप्पो ने। कल जैसे बगान का नियम अनुसार जो रेगुलर होता है, हम लोग का आदमी काम से छुट्टी होकर 5 बजे अपना घर में घुसता है। घुसने के बाद में ये लोग पूरा परिवार बैठ के चाय पिया। चाय पीने के बाद में ये लोग का घर का जो गाय था वो आया हुआ नहीं था। करीब 6:30 बजे आसपास में अपना पत्नी को बोल के निकला घर से कि हम लोग का गाय अभी तक नहीं आया, मैं थोड़ा देख के आता हूँ। वो जब पूरा गांव में तलाश किया, करते करते 7:30 ऐसा बज गया, गाय को नहीं पाया। तो बोला कि गांव में भी नहीं मिला, मैं थोड़ा बगान तरफ देख के आता हूँ। और बगान तरफ गाय खोजने के लिए किया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपना पेट्रोलिंग के लिए वहाँ जाता है, ठीक है। वो निहत्था गाय खोजने का उद्देश्य से वहाँ बगान में था। उसका हाथ में कोई हथियार नहीं था, कुछ भी नहीं था। उसके बावजूद भी उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाला गोली मार दिया। और गोली उसका पूरा शरीर में, बायां साइड का पूरा चेस्ट में, हाथ में, उसका माथा में गोली लगा है। अभी वो वहाँ टोटल कितना गोली चला है उसके ऊपर? उसके ऊपर 18 बंदूक से गोली मारा है। जी। हाँ, काफ़ी गोली उसके ऊपर लगा है। जी, ठीक है। वो तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कि क्या नाम है उसका जिसको गोली लगा है? जिसको गोली लगा है उसका नाम है अजीत सोडिया। अब वक्त हो चुका है छोटे से अंतराल का, मिलते हैं छोटे से अंतराल के बाद। নার্সিং ফার্মাসি পড়ে নিশ্চিত ভবিষ্যতের লক্ষ্যে আজই যোগাযোগ করুন আমাদের সাথে। সঙ্গে থাকছে 100% স্কলারশিপ ও 100% প্লেসমেন্টের সুবিধা। শিক্ষাক্ষেত্র 8637868383। আনন্দ সংবাদ, আনন্দ সংবাদ। এবার জলপাইগুড়িতে এসে গেল শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত মনোরম পরিবেশে পরিবারের সকলকে নিয়ে খাওয়া দাওয়ার উপযুক্ত জায়গা। আর এই সুযোগ নিয়ে এসেছে গোল্ডেন ভ্যালি ফ্যামিলি রেস্টুরেন্ট। এখানে পাবেন দক্ষ কুক দ্বারা তৈরি চাইনিজ, সাউথ ইন্ডিয়ান, কন্টিনেন্টাল খাবারের সম্ভার। এছাড়াও রয়েছে 4 চাকা ও 2 চাকা গাড়ি পার্কিং এর জন্য নিজস্ব জায়গা। আমাদের ঠিকানা গোল্ডেন ভ্যালি ফ্যামিলি রেস্টুরেন্ট, থানা মোড়, জলপাইগুড়ি। আপনি কি বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত? এই সমস্যাগুলির পেছনে আপনার কোনো গ্রহদোষ নেই তো? এই সমস্যার কারণ ও প্রতিকার জানতে যোগাযোগ করুন শ্রী অনির্বাণ গোস্বামীর সঙ্গে, যিনি MSc ইন কেমিস্ট্রি পাস এবং কৃষ্ণমূর্তি পদ্ধতিতে জ্যোতিষ গণনা করে থাকেন। আজই যোগাযোগ করুন 7872723976।
আনন্দ সংবাদ আনন্দ সংবাদ মনোরম এবং ঐতিহ্যবাহী পরিবেশে বিবাহ ও অন্যান্য অনুষ্ঠান আয়োজনের সুব্যবস্থা আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছে ক্লাব গার্ডেন। এখানে রয়েছে সুবিশাল ফুলবাগান এবং অনুষ্ঠানের জন্য মুক্ত মঞ্চ, আরও রয়েছে বিবাহ বাসর এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য সুবিশাল হলরুম। এছাড়া রয়েছে বেশ কয়েকটি ছোট ঘর। শুধু তাই নয়, 4 চাকা ও 2 চাকার গাড়ি পার্কিং এর জন্য রয়েছে বৃহৎ আকারের পার্কিং লট। তাই যে কোনো অনুষ্ঠানের বুকিং করতে সরাসরি যোগাযোগ করুন জলপাইগুড়ি ক্লাব কোম্পানি লিমিটেড, ক্লাব রোড, জলপাইগুড়িতে। ফোন নাম্বার 9434441110 এবং 9434123484। আপনি কি মার্বেলের বিপুল সম্ভার থেকে আপনার পছন্দের মার্বেলের কিংবা গ্রানাইট ইত্যাদি বেছে নিতে চান? তাহলে চিন্তা করছেন কেন? জলপাইগুড়ি শহরের রাজবাড়ি গেটের উল্টো দিকে আপনার জন্য অপেক্ষা করছে সানরাইজ মার্বেলের সুবিশাল শোরুম, যেখানে আপনি পাবেন সব ধরনের মার্বেল, গ্রানাইট, টাইলস, কোটাস্টোন ইত্যাদি। বিভিন্ন ডিজাইনের সঙ্গে এখন থাকছে ছোট বড় রকমারি সাইজও। তাই সোজা চলে আসুন সানরাইজ মার্বেল, রাজবাড়ি পাড়া, জলপাইগুড়িতে। এখন এমআই স্টোর জলপাইগুড়িতে প্লাম প্লাজা প্যান্টালুন্সের গ্রাউন্ড ফ্লোরে। এমআই স্টোরে পাচ্ছেন এমআই ফোন, নোটপ্যাড, ক্যামেরার বিপুল সম্ভার, আর পাবেন আধুনিক যুগের পছন্দের এমআই টিভি। মনে রাখবেন, এমআই স্টোর হলো কম্পিউটার প্লাজার একটি নতুন উদ্যোগ। কম্পিউটার প্লাজা মানেই 20 বছরের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান। এমজি রোড, সেন্ট্রাল গার্লসের পাশে। ফোন নাম্বার 9434005933। फिर से लौट आए अंतराल के बाद। दार्जिलिंग से हल्दीबाड़ी चलने वाली तीस्ता तोरसा ट्रेन वापस ले लेने के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया गया। छात्र तथा युवाओं द्वारा यात्रियों की मांग है कि दार्जिलिंग मेल हल्दीबाड़ी से चालू रखा जाए। जलपाईगुड़ी रोड स्टेशन पर पदातिक एक्सप्रेस का स्थायी स्टॉपेज किया जाए। हल्दीबाड़ी चिलाहाटी बांग्लादेश से गुजरने वाली ट्रेन लेट से शुरू किया जाए तथा 3 नंबर गुमटी पर भीड़ भाड़ कमाने के लिए उड़ालपुर या अंडरपास बनाने का कार्य किया जाए इत्यादि विभिन्न मांगों को लेकर जलपाईगुड़ी टाउन स्टेशन पर विरोध प्रदर्शन किया गया। DYFI द्वारा इस विरोध प्रदर्शन में सभापतित्व करते हैं DYFI के जलपाईगुड़ी जिला संपादक प्रदीप दे, जलपाईगुड़ी शहर लोकल कमेटी के संपादक शम्मो सरकार तथा SFI नेता शुभमय घोष, युवा नेता शुभेंदु शाह तथा दीप शुभा सन्याल। जलपाईगुड़ी स्टेशन पर बाजार करने आए बहुत सारे लोगों ने बाजार बैग में हाथ में लेते हुए विरोध सभा में छात्र एवं युवकों की वक्ता को सुना। इस विरोध प्रदर्शन में छात्र युवाओं का कहना है कि अगर जलपाईगुड़ी से पदातिक, दार्जिलिंग मेल, तीस्ता तोरसा आदि अगर बंद कर दिया जाएगा तो जलपाईगुड़ी ऊपर से आने वाले समस्त ट्रेन को भी नहीं चलने दिया जाएगा, उन्हें भी बंद करना पड़ेगा। আজকে আমরা করছি জলপাইগুড়ি বরাবর হচ্ছে রেল মানচিত্র থেকে বঞ্চিত, সেই দাবি নিয়ে আজকে আমরা ছাত্র যুবরা হচ্ছে সভা করছি টাউন স্টেশনের সামনে। আমরা বলতে চাই যে পদাতিক এক্সপ্রেস যে স্টপেজ তুলে নেওয়া হয়েছে তার প্রতিবাদ আমরা করছি। আমরা বলছি যে আমরা ইতিমধ্যে শুনতে পাচ্ছি যে এরকম যে তিস্তা তরসাকেও পুরো আলিপুর থেকে চালানো হবে। আমরা বলছি যে দার্জিলিং মেলের কোচ, পুরো দার্জিলিং মেলকে হচ্ছে হলদিবাড়ি থেকে চালু করতে হবে এবং চিলাহাটি রেলপথ খুব দ্রুততার সাথে হচ্ছে খুলতে হবে। প্রত্যেকটা দাবিতে রেল মানচিত্র যোগাযোগের ক্ষেত্রে জলপাইগুড়ি যে বঞ্চনা, সে বঞ্চনা করা যাবে না। পাশাপাশি কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে রেলের 2 বছরের উপরে হয়ে গেল যে চাকরির পরীক্ষা এখনও হচ্ছে না, সে সমস্ত বিষয় দাবি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই চলছে, আগামী দিনেও চলবে। कुछ दिन पहले लगातार कई दिनों से बरसात हो रही थी, पर अभी तक बरसात का पानी निकला नहीं है। पानी उसी तरह से जमा हुआ है। इस तरह से पानी जम जाने के कारण स्थानीय निवासियों को अनेक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि नाम मात्र वर्षा होने से भी यहाँ पानी का जमाव होने लगता है, सड़कें डूबने लगती है तथा घर के भीतर वर्षा का पानी ढुकने लगता है। पानी जम जाने से बहुत परेशानियों से गुजरना पड़ता है। स्थानीय निवासियों को चरम दुर्दशा का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार जल जमने से बीमार पड़े हुए रोगियों को देखने डॉक्टर तक नहीं आ पाते हैं। इसके अतिरिक्त पानी जमने से सांप का आतंक बढ़ जाता है, कीट पतंगे, मच्छर आदि की समस्या बढ़ जाती है। इसके साथ साथ डेंगू महामारी की संभावना भी बढ़ने लगती है। फलस्वरूप इलाके वासी बहुत ही कष्टकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त स्थानीय निवासियों का यह भी आरोप है कि सड़क ठीक करवाने के लिए कार्यालय में जानकारी देने के बावजूद उनके मांगों पर सुनवाई नहीं की गई है। इस विषय पर 46
42 नंबर वार्ड की निवासी तथा हावड़ा तृणमूल कांग्रेस के जय हिंद वाहिनी के संपादिका उन्मतुनेशा बेगम का कहना है कि इससे पहले बहुत बार उन्होंने इस समस्या का समाधान करने की कोशिश की है। कादाबाली युक्त स्थानों पर खुद खड़े होकर उन स्थानों पर पत्थर बालू फेंकती है, इसके बावजूद भी यह समस्या उत्पन्न हो जाता है। पर उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत शीघ्र ही पानी जमने की समस्या का समाधान किया जाएगा। অনেক বছর আমি এসছি তো এখানে প্রায় 10 বছর হয়ে গেল, একইভাবে দেখছি তো অনেক জায়গায় যাওয়াও হয়েছিল, অনেক কিছু করাও হচ্ছে, কোনো দিকে কিচ্ছু হচ্ছে না। এই যে জলটা আছে এটা কতদিন ধরে আছে? এই জল আজ প্রায় কিছু না হোক, হ্যাঁ প্রায় আপনার ধরো না মাস থেকে শুরু হয়েছে। হ্যাঁ এইভাবেই জলটা থাকে এইভাবে। হ্যাঁ অনেক কিছু করায়, অনেক জায়গায় কাগজপত্র সমস্ত সব দেওয়া হয়েছে, সব না কিছু হয়নি। এমনকি আমরা তো মমতার বাড়িতেও গিয়েছিলাম, 6-8টা ছেলে গিয়েছিলাম। হ্যাঁ ওখানে গিয়ে ওখানে কোনো তো মমতা তো দিদি কোনো মানে নিচে নামলো না। এই যে পায়খানা আছে, পায়খানা উপজে আছে, খুব কষ্টের মধ্যে আছে, একটা পেচ্ছাপ করা যায় মনে জায়গা নেই। चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार अभी तक इतना ही। नमस्कार।